Президентские стипендии для студентов Юго-Осетинского государственного университета вручаются главой нашей республики ежегодно. В этом году сложившаяся ситуация в мире не помешала продолжить традицию. Отличившиеся студенты ЮГУ в ожидании президента Республики Южная Осетия. На ставшей уже традиционной церемонии вручения президентских стипендий среди студентов Юго-Осетинского государственного университета царила праздничная атмосфера. Волнение передавалось каждому молодому человеку. Появление в зале главы республики с открытой, располагающей улыбкой на лице отодвинуло волнение на последний план. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов тепло приветствовал собравшихся, выразил благодарность студентам за отличную успеваемость, высказал слова благодарности руководству университета в лице ректора Вадима Тедеева за трепетное и ответственное отношение к студентам и учебному процессу, студсовету вуза за активную жизненную позицию. Дорогие студенты, в первую очередь я хочу каждого отдельно и всех вместе поблагодарить за ваше отношение к учебе. Это очень важно, это очень нужно, это очень необходимо. И я думаю, что вы вот таким отношением подстегиваете, что ли, и других студентов, чтобы они лучше учились, чтобы они предметно осваивали науку. И я думаю, что это создает определенное такое доброе отношение и уверенность всего профессорско-преподавательского коллектива относительно нашего будущего общего. Я хочу поблагодарить вашего ректора Вадима Бутазовича за такое теплое и трепетное отношение ко всем студентам, в общем, ко всему учебному процессу, который происходит в нашем университете. И это дает нам определенную уверенность в том, что будущее у нашего, в первую очередь, высшего учебного заведения есть будущее у науки, есть будущее у наших студентов. И еще раз подчеркну, это не может нас не радовать. Я хочу вам огромное спасибо сказать за вашу активность. И огромное хочу спасибо сказать вообще студсовету. В общем, по-моему, здесь находится где-то представитель совета. Вижу. Да. За вашу активность не только внутри университета, в жизни студенчества, но и активную работу и с молодежью республики. Это тоже не может не радовать, и это тоже очень важно для развития, в принципе, каждого молодого человека. Сегодня наше собрание, как раз маленькое и доброе, оно связано как раз с теми благодарностями, которые хочу выразить я, и, конечно, ту благодарность, которую уже, уверен, выразил ректор университета Вадим Бутазович. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете показывать хороший результат, высокий результат в учебе. Уверен, что именно благодаря таким людям, грамотным, серьезно относящимся к учебе, будет способствовать дальнейшему развитию нашей республики, образования в целом. И в этом, в принципе, у меня абсолютно никаких сомнений нет. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Анатолий Бибилов отметил, что приятно помогать, когда человек сам тоже многое делает, и выразил уверенность, что и в дальнейшем они будут радовать своими успехами и благими делами. Хочу отметить, что это лично ваша заслуга. Вы те люди, которые не то что пытаетесь, но и достигаете определенных успехов в учебе. И мне на самом деле очень приятно сегодня выполнить ту миссию, которую мне определяет моя должность. И в этой миссии, еще раз подчеркну, огромная благодарность еще раз всем вам и вашим преподавателям. Анатолий والدای در تا ایران فیلولوژیست بودم. خدای زنمافتا رادیو ایران راجع برگ بود. اما ما خن فوتساج در نخاسو مدل نسل باخت کردم. اما فی دانشوام ایران زاد عملی لiteraturaش تشکیل. من نفسیس و تخصص کیس خاص کردم. Бозна, что
много лет в нашем университете был увеличен размер академической экспансии. Благодарю вас за принятие студенчества. Спасибо. В завершении церемонии награждения лучших студентов от президента всех ждал еще один приятный сюрприз. Глава государства преподнес в дар создаваемому в Йогу музею боевой славы экспонат – пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной войны. Прекрасно знаю, какая патриотическая работа. Работа патриотического воспитания проходит в университете. Ко мне в свое время обратился Вадим Бутазович для того, чтобы как-то посодействовать, чтобы уже первые экземпляры оружия времен Второй мировой войны появились в музее, который планируется сделать в университете. Поэтому я с удовольствием выполняю эту миссию. Вот, передаю вам автомат ППШ. Хочу сказать, что на самом деле это настоящий ППШ. Просто понятно, что его привели в тот вид, где он не стреляет. Ну, для музея это, я думаю, что очень важно. Поэтому передаю. Спасибо огромное. Ректор ЮГУ поблагодарил главу государства от имени всего профессорско-преподавательского состава и пообещал, что данный ценный экспонат найдет достойное место в музее ЮГУ. Я хочу сказать слова благодарности президенту за экспонат, который президент передал нашему музею. Дело в том, что при музее этнографии и краеведения мы хотим создать в этом году музей, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. И там будут экспонаты оружия времен Великой Отечественной войны. Это уже у нас второй экспонат, который именно оружейный экспонат. У нас уже есть боевой нож образца 1942 года. И вот благодаря президенту такой бесценный экспонат, как ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. Как говорил президент, он настоящий, но переведен в небоевое состояние. В комментарии съемочной группе Йогу ТВ Вадим Тыдеев вкратце рассказал о значимости музейного комплекса как в рамках вуза, так и для республики в целом и важности наполнения и открытия музея оружия времен Великой Отечественной. В чем важность создания музейного комплекса при университете? Дело в том, что музейный комплекс, он как для посетителей, для гостей республики, для жителей нашей республики, так и для студентов. Те, которые проходят дисциплину история, особенно касательно периода Великой Отечественной войны, у них будет прекрасная площадка, в том числе и научная, и практическая, чтобы они могли на примере вот этих экспонатов воочию увидеть, каким оружием пользовались во время Великой Отечественной войны. С очень большим удовлетворением принял из рук президента вот это оружие, вот этот экспонат. Я думаю, что наш музей многих будет радовать в Южной Осетии. Дело в том, что у нас уже музей зоологии есть, и было небывалое количество посетителей. Тоже важность этого зала, я думаю, что сложно переоценить. Когда видишь экспонаты фауны Южной Осетии, то опять-таки студенты, которые изучают биологию как дисциплину, для них вот, пожалуйста, наглядные пособия. Ну а также это очень интересно для жителей республики, для учеников и для наших гостей. Хусари растуна освестадыва наманус биракат гамтану вахта вадунах самин фара саданават стека гамоза асадамбун ваца сардагумбун заха курил айқуст ваздау хабар. Хусарай цагат ирмасабра дорзагирун адам сахияйстой фасфат фандагл вад мацал дараза хусари рету горан кутта гурзе азарай аца сардагун райзаст бун гурзе лаксарта бабаттаста ана хацан горзирун адам разма фасфадор астар фандагл ва манама сайрак фандаг гурзе неформал тагухават цамантал нават ирун лаган ана авардуна и хорагауз халстой намгута хатул гатали хдатай семзагай туджила сантабын фесте са астарыл зыцет авдая зайфылдар сакас дардарылта ивандасос. Цаган цас тафала ацу азобун наврух ирон адамай ацу ту горам бына тафалгасы церт вуца ана азым утты номал алыфанда кундари хасыл нума яразы саркулай алавын. Церт самай ацу бына тафазын дайт ул бира фақода кутто ирысту наразахта адам бира тархатта илцит самай равдыстайт адам рискаулта агарун ама анарын сою. Зараз трагедии памятник
مقصبرتم دماز سنتیابر مایه ممگس که ودی افتسم سنتیابر ودی یه بایگم اما کوسم باید توی مراسم و از مینیستر کتن و دتن دو امین دماز فستم اما کرباشتن و دایزتون کنکورس که ودی وزارت پامدی که تخی اما وش کنکورس آخر کتوی دوامین شپرمازه دیکابر می آفته خودی کننس واشته که کش شرطلب زرد رگدی بناته هاش شرطن رابطم خلاصته اما هیات بريزت من بخاس كتوش اما مخ فتختار هم نا كوستي ولدر الشرط افتر تست زاسيت سرمت هي كماندا يما صفت خون ما ودوني ميا باكستو وش شرطل اما یک بازتوی بمبرستوی کرامبلتوی وی ودی فست باید کوسن شما یه سرستای کوی فلا وقتی که اون شرط افتا وی پویت نسراج است اما تاخت کم در نقدی فلا فنتسم زیکوس خستی و دوش رامت در ودی میتینگ و در باشه دستمون تامی ولدر اما زاختم من آشه بنات سنتیابر ورد جنی آشه شرط سنتيابر ما خي خاصة مرمسترك تخي وما مش شرط الكوسة قدي بنات النرازن قدي أما شداريتر قدي فرسته ودونو لخيشات راخيشان كوتا خصنا باكوت مبيرة چي درتا وما بونو كماج قدي كم دو زغجنا وما شهر باطر رودولف يودي دفندق ورازك مينسترا خيستر دي اما شداريتر باقودي لاسن وردم ودت يولر بي ارستا يا ارخيتكتر يا چيداريتر يا بناتن چي اسبان كوتا ما چي ارستا ويتاودي قبوت باغير وما زانشتر بوزنگو ما لمبنكوس باكوتاوي شماي وششرت رسوق راشدي وده کلتورای مینیستر زودزات تامیرلان کدزاغه آفتمای آدم بدتر آرستوی سمایت سرت آرستر صدایید. Kıyavvertam, je kıyavvertam, ofta dvižok tady si nás kostojí Rusie, da už také jeden darčený Rusmi dvižok tady si nás kostojí šamem kostojí kudem benek. Kama tady tady bachot destem, už خبر میده که من فکر کنم با خودش که نمیست مینیستر تایی یا درستش مینیستر تایی. فستر نیچی زخته ویپایدی و پتا گذاشتوی و کلام خودی کلام بردیم از زخته افته شام آرزم آرخام می‌دونی بوده. و من یاد زبان برسن افته من یومیاگای ایران آدم رستودی هایی اما افته نه آلچی در مجلس در لازم کلاد در مخیفی نیکون نه. اگر داری کوت افته مکوی دام ماشس که افته دام سرازود وقت دام سرازود یولد. ما افته اشترلا بنکست با خود تامیت. بیرا پروژه خاص در صدادم رخمه فلز ایول زردم قارگرازن زاسیت سرمت اما یم سدیسون تون. زاسیت سرمت هم فانتزیاشته بوزنگیم بالتیم ما خسته بونه کستوی بودو. ما یم برسوی سخته در موش شرطم افتاق ما روشا اما چیدری ترم روشا بمبارا هم رست کرشدی وی هم یرستونه و زو خبر کرشدی هایی. ما افتسام سنتیابر گمر شدی آش شرط و دستج شتر میتینگ با کود تامیت یه پای گمل و دستج واجد دار راول خانجی پادر شدی و ادب خازی گیوت میخال در مقاصدی و بیدار شدی وردم کتر قدم کنوش بونتم کتر افتا وش اوس پلاز رخوتا افتا می آدم سکوتوی ما شما نه نگمرد فیتوی اوش خبر جوری هایی ولدر اما آخام کس با کتا مخیوت شمای وش شرط داید Samaj hican kutta atsukost inne kost tej da kod magaska sama romboltot konkursu. Romboltom ma magaska mudi filter nalaputa bogostu sa zarde restordam. Sa zarde restam. Ja wofta kostu sa khaday dar ma magaska tkhchi khur shart rashidi. Tkhchi khur zuma ma yu memorial ومشتك اما كنت فزعان جيرندا ماشينا فاشيشن بود درم ولا بود ما شفتها يو minut در وكان لوز ما كانش جورس بيدار وش شرط عند بارخ كانس Konkurs yaroydon khoydism mana qovtdiniz. Mana tengvazov ziyon arshidisiya dushirastaja ilistunulma.
من نفس نخواستون افتراست کزارمد من مخر گنگ زاخت ایتام دردم رئیس خیاط لما زرده شدی سودون رفدستون ایدل که خطر ما بخواستم ما کست جدود زاده تامیلان کسلاودی ادمم تلفن راجر تا من دام بیشتر قطعات خیدام من دامر باشو من زاختا مناش قطعات خی ده کنکورس دام ده کستران بلتا زارت راگی ده خیمه دامه و چیکن داراج نه ایرن یوردگی افتزاقون شینکوتون آخام زیان تخی ده کست آرز قوجی نیست فلاراشتن هو ممان زاختا تامیلان نیتم جاجقه فخونم سکولپتور تمدامه ودونی مددم قختاریا کنجنا فلادام یارز کتا کنویتم ودون ما تامیلان اندازافت زارن نخی سپیسیالیست قطع نیست ما زانری نخی لپوتن زارون نخی نفگنجتن زارون ما ودونی ما بکوشنن و مدام دا کتری درفن دافتا ما راشتن نجدن ما آخر گنگ ما پوخاتینال مزن من آفتافتا هن ویدالیستا خیاد کنکورس ما کتر من راست نکاستی فلات و دیازن کی ما بکوسالگ من تنگ خصوص گونم دیسو من در مدام بکوسم رمست رستگ جو دیس تنگ توس مدام اگه نیست مدام ما سرازم رستگ ما مش دارن کار دایراشتن استی باشتن ادما البورتاق سرتگ ما البورتاق سرتگ گفته تنگ جا بختم سراج جستم رستگ ما کدوم بلافته با کت ما نیمه شخالبات تامیلان در ای کت کل تنجخ سپیسیالیست است تنج جبخ نفگنج است برزون دو وزادلو سکست اما هاو دونی مراد تام آراز ناش سکولپتورا کنکورس دیمه بیرایسکی استاینا نوجه فعلا سرمت راملتا زاستی تاوی ده مخ اوجی گروپا شپارای سرمت خسار تاگل بورته تامیرلانش خورباته تامیر دوستاتی ما نه فیستم روز داره فیستم فلان همای مایا فیستوت نه افته ایش پارو سر دیده زن کست واقعا کست تنگ زندگی زرنن نراش دیم مقد دیس کد سرازوناش شرط شمعین رای خالون یا قد کروم ما بنیه افته کجه خواهزه آدم نکول دست کلاجیل نلگوی ماگای سلگوی ماگای ما جودی سیب سلگوی ما کشای ورزن کتا یو لپوی جایی ورزن کتا ما آستاک گوک فیگورال سدرتون نویش دو پرسوناج سلگوی ماگ گیجل قبوله ما بنیه فیگورات در کد کفده غزه افته تا قاقنگش ما کننج افته چی یک اوخه چی تل بخاطش همه تا بقاقن و یدون در آخم آز سارستون مفستی اجیس جوار فلدخته نقد دیس افته ما اوش رستگه اوش امقاد رستگه خوشحال درسه شما فواختا شدنه زفت بده کنم مالچی در میشه نفگنج تای بخواستا یا زردش در ایت در دیس هایشو از زوجینا دل من چون نو دیس آدای ماگیو قد کد منه شه وزو ووار بخوادستوش قبول تا زرون دادم سلگوی مکتا من چون نو دیس یا سراز فلا نبوش در ایت در دیس هاوی نزون جینات بخورش کدتم شمه سرستایی تا بشه Цавынца остадуын фыцагаманусия таманы боцет фалазардарыс хиуаттайна рухканы өцестер дудгабун. Азай азма цавынца цицыртыр азма өцесығда гуттынум арынма ирыдзылайот бабу навчы тұхиуатта.
Mafede fedjot Georgi Alexeyev Traigordi min farasta در تنرتک گمازه خساری رستونه. یا چهار وستا گذر گفتای قوم. استاسازم کس خست یاده اکودوی служба کنم آرمی ما وینگریه. آرمی ارز دختی خیستر پروپورشی گچینیم اما کود تازخ کست. و تیما کستا گویسای شاخته در. در آکوستا اما رلغدی آردم گورت ما شرم. گورت ما کرلغدی وادی اشارت سپاستا خبالات رایسای ما. رايدت تاكوسن تبيليس أخستونه. زمست تاكو رايدت توي گرژیمه واد وقتا یکوست اما راید تاکوسن وگزال کنترلیوری قو داری شرط ننو وقتا و تری واشدی سخه کستی کوتا بایت دایو اما توی فسته مرز دختی اما افتایی بون دوونه مای سفند کوتا تاشون گفتامه سپات دی افتوبوسل اما آشدسته دا بیشی نیستی مکدون لغدسته تگاتی رستم شزت ملخم خبر شوجی فنداگل سرازم راشدسته گرجی فسته اما سنت جاختوی مفدوش رسته جه خیلی خورکوت وارونی جمیلیتی آگاتیمه اما یک در بازد تافته فدلوش خبر شدی افتر شدی نخیمه زنن دیال کمان دروش رسته جه زندی بیرت فیسفتوی چیه فد فیسفتا چیه فد افته چیه سوالونه تنگزن رسته جه تودسته اما جورن دروش رسته جه زنو آلاز در آش اویرقا خبر کمر شد یوردم سوم بایدام ترت رازما اما سوارم بایدام دیدین جتا وش شرط اسكفت جا خود كفيتون وات مزار دستون گیویت خیمه تنگ من بقارد دا اوات زگنستان بینون ترازن زنیس خیون خستک سخاک زونگ کمن نبابن مدورد خو بخوتات بینوتا ما لك ساف كفاكوتو ما خوي قبوتي ما في رباستي وما افتا يا قبوتي بن فاكوتو مفتا ما نخط ولا عدم يقول ده اما هاي فرش قصه بوصابي ما بقدر شهر شبر قبول نيس ما دبي ما ديوم ما تصفتا بقاقت داي خدك فلا ابون درك خود كان بعد باريسم بده خدك سرت ماده فالگون تیما و یخی تایم برزه قبولم خود سوای دوم خوس ارمس تایو میسوت واسم نفس فلیل راحت دی قسمت و زخه گوریا بای سفت فدبون ما فدلگ و دالگو می در قصت همون چن ثابت خود اما زرده را خیست در تتین قلبا Мамодов questo помощника уна Судан зарунус помощник хотта фала умана каская сау оладисте юлдар ما خوگات اون استدست مخما ما خوگات هم مرد کجیل ما فسقو بو بلا شده بو بخوننش ما بول تا شده مدام فرتخسته خدچست ما کرجلون بردسته مدام لقر کنه پرخاش اوزا طول نموسم بلی فلسوی نالن دفتا ابا دهل یا راجس دفل یا لیجس مکدم شایسوی نزونست معاشدی ما فنداگل کما مردی فنداگل آمردی می بانو گتوی می فستاگردی می نالستردو که می بانو گتوی چه بیره فایدی فزیانی مخ نخدک کلاک تودستم من نفل فوس باب افشگل بام بخصوی فلما جنو وقت توی دوش که خودشی تا مخ ناصر توی فد نفل مخ عجار بنداگ او من مدی دوش که نیست من لب پوشاردی کالاچه میسی مرا کود توی من ما شرفگن کود توی فلدام فوسس کارنچ کاریفت و دون شگوت خونی سرت فوسس کارنچ مدام افتا یخوگ مدام ننجن واجد سوتام شخارجسته مدام سعی وینت اف کافل بستا مدام این نفته شعی وینت اف کدام قوه مدام یرخی تاتونه موکا ما خب آچتی نیت شاماردی فلا بیرادم فماردی خیرو بلغدسته مجخیت در نودی افته والجگ شدی رمز ما کلو بنتل شدستم فالا مدام نسرتنم گتاگا تاختسته ما شسابونی لغدسته
مدامی ود افت تستست میشه ولت پرم کوتوی او ماماری وزم مدام یو سنا پرم کوتوی فستم را قزدیم یا هستا فستم ماما تجربه سم ماما دفعه قستون و در ما نچنج نودی زر ما گرد نودن خوی خوگات قوی خونن فاز قو یه نشک چاسا والیس خود توی وی تاییدیوت فلا فاز قو خوندی مورد گلگدسته ملگدسته بوبل ماما خود تا این نتازاسی تا قیف سلتل اومل تختر دی فلا خوگات هن زاست قومه تارسست و ماد مکر خیزوی من نراز مکفوی فلا نوام نیچای یافتچینی من اوت اودون تالق دسته من ارشبنتم من نافی قوی یه نوراشن داخونش فلا ارشبنت خود من هول تالق دسته من قیف سلتل من لیتل من آخست شگن فالای من مجه بیرادر فشاقی ادام نوختو در بیرف زر تلقی فلا ادام نلوب ششلو جستی نوگیر راد دوی مدام نوگیر شاردسته واسنامدم مدام جرتو چی افتا تیدلیت از خونم چی افتا فضا چی افتا حقات خو مدام افتا چی در زنجین تا افتا یوقت در دامه نخوی نفه های دامو نوگیر مدام از خونم نوگیر من نوگیر از خود توی ما جه هم نوگیره اشکولا درس نودیم ما باقاست کد توی مثلا هفته مسکو مدام شود من هم ادراچستم نپرولینی من راچست بیسلات نقدر مگ مدام ماد ایراک حدیث دتوید مدامینت ای خوندی خوگاتای تنگ تالقوی لگودی تنگ اشتر ریولوشنی رودی یه خجارم باسخته که درس خستست آفته و جوگی خجار ساخته ما کرزدخت استفسته ما دام نتیجه دیو ما بخل اسپاتی من یه خجار چی باسخته های خجار ساخته ما بخر باسته ما شال ما خجار ساخت وشی و ما یک اختر نراورده یه استیاد را شدی و اتام ستیل بیره لگولک تجدی دار ود ما ییمیا گذاگرد گچیل از زرتم خوشم بیره ورستون مایمه را سرتوش مدام دست دیم بلتی مقاز مجی یرمی خوندی ما شدر تجور مز بورت یقاز نفسون زادنی خودی هاشت تن مشهور اسلوت تن ما افتا کنه که گوتا فلقاقتی چیز که موسکا کتا ما گفتا گرجن نا زا خطاییسن چویم بارن زا خالقای در قوه فلان نجور دورت شمنداون چوینیم بارن فست کولی و دو خواستن چما سفارستو ما منافتا آدون دام بیردزینوک دامغت هستن ما بیردزینوک دامغت ما خیت منی کمایی ما زاشتن ما مرد فین چینیک واسمون کلاسم مثل تجاربه مجید دو را فلدخت و میرانف کتون مرشدن ما آلگبرای چینه یه چیز که بخواد گاد آلچی دارید مثلا سراونی باد کتون ما نیکاکوس خودسا مساستی گرجاک داماتی مسپرستون مسائل من تودستم خزون زغم گرجاک و تو افته کروگ ملام کاخی مودون اون کروگ میک آخرد من اون این کروگ میک آخی نردم سیمتریچ نه ما یه بازتون آدون نیسته گریچسکی زرده بدیم و گرجه یا مخ بیره لکات کتام کوی تخستست و هد مخ مجرتویم میوستسته که پیروستسته و تای نرخ مودسته آدون لوانک نیم